हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे मेजर ध्यानचंद के संस्मरण गोल। अगर कहीं समझ नहीं आए तो मैं बंगाली में समझाऊंगी। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की पुरानी घटनाओं, अनुभवों या यादों को लिखता या सुनाता है, उसे संस्मरण कहते हैं। হ্যালো বাচ্চারা, আজ আমরা জানব মেজর ধ্যানচাঁদের স্মৃতিচরণ বা স্মৃতির কথা। কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে আমি বাংলায় বুঝিয়ে দেব। কোনো ব্যক্তি তার জীবনের পুরনো ঘটনা, অভিজ্ঞতা বা স্মৃতির কথা যখন লিখে বা বলে, তখন তাকে স্মৃতিচারণ বা স্মরণ বলা হয়। गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। এই পাঠের নাম পড়ে তোমাদের মনে নিশ্চয়ই কিছু গোল জিনিসের নাম বা ছবি ভেসে উঠেছে, যেমন গোল বল, গোল रोटी, गोल चाँद इत्यादि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है, किंतु এই পাঠটি একটি বিশেষ ধরনের গোল এবং যিনি তা করেন তার সম্পর্কে। এটি একজন বিখ্যাত খেলোয়াড়ের স্মৃতিচারণের একটি অংশ। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। চলো আমরা এটি পড়ি এবং জানি তিনি কে সেই বিখ্যাত খেলোয়াড়। मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। খেলার মাঠে ধাক্কাধাক্কি ও ঝগড়াঝাটি প্রায়ই হয়। खेल में तो ये सब चलता ही है। খেলায় এসব হওয়াই স্বাভাবিক। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। আমরা যখন খেলতাম তখনও এসব ঘটতো। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। এটি 1933 সালের ঘটনা। তখন আমি পাঞ্জাব রেজিমেন্টের হয়ে খেলতাম। একদিন पंजाब रेजिमेंट और सैपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। एक दिन পাঞ্জাব রেজিমেন্ট এবং স্যাপার্স অ্যান্ড মাইনর্স দলের মধ্যে ম্যাচ হচ্ছিল। মাইনর্স দলের খেলোয়াড়রা আমার কাছ থেকে বল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছিল। এর মধ্যে এক খেলোয়াড় রাগের মাথায় আমার মাথায় হকি স্টিক দিয়ে আঘাত করলো। আমাকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। কিছুক্ষণ পর ব্যান্ডেজ করে আমি আবার মাঠে ফিরে এলাম। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। ফিরে এসে আমি সেই খেলোয়াড়ের পিঠে হাত রেখে বললাম, তুমি চিন্তা করো না, এর প্রতিশোধ আমি অবশ্যই নেব। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। আমি এক কথা বলতেই সেই খেলোয়াড় ভয় পেয়ে গেল। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। তারপর থেকে সে সব সময় আমার দিকে লক্ষ্য রাখতে থাকলো এবং সে দেখতে থাকলো
কখন আমি তার মাথায় হকি স্টিক দিয়ে আঘাত করব সেই চিন্তায়। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 গোল कर दिए। আমি একের পর এক দ্রুত 6টি গোল করে ফেললাম। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। খেলা শেষ হওয়ার পর আমি আবার তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললাম, বন্ধু খেলায় এত রাগ ভালো নয়। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। আমি তো আমার প্রতিশোধ নিয়েই নিয়েছি। अगर तुम मुझे हाकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही গোল से हराता। যদি তুমি আমাকে আঘাত না করতে তাহলে হয়তো আমি তোমাকে মাত্র 2 গোলেই হারাতাম। सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। সেই খেলোয়াড় সত্যি খুব লজ্জিত হলো। তো দেখা আপনি मेरा बदला लेने का ढंग। তাহলে দেখলে তো আমি কিভাবে প্রতিশোধ নিলাম। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। সত্যি বলছি, যে খারাপ কাজ করে সে সব সময় এই ভয়েই থাকে যে তার সাথেও খারাপ কিছু করা হবে। आज मैं जहां भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। আজ আমি যেখানেই যাই ছোট বড় সবাই আমাকে ঘিরে ধরে এবং তারা আমার সাফল্যের রহস্য জানতে চায়। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। আমার কাছে সাফল্যের কোনো বিশেষ গুরু মন্ত্র নেই। हर किसी से यही कहता कि लगन साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र है। আমি সবাইকে বলি পরিশ্রম অনুশীলন এবং খেলাধুলার মনোভাবই সাফল্যের আসল চাবিকাঠি। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। আমার জন্ম 1904 সালে প্রয়াগের একটি সাধারণ পরিবারে হয়েছিল। बाद में हम झांसी आकर बस गए। পরে আমরা ঝাঁসিতে এসে বসবাস শুরু করি। 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। 16 বছর বয়সে আমি ফার্স্ট ব্রাহ্মণ রেজিমেন্টে একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে যোগ দিই। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था। আমার রেজিমেন্ট হকি খেলায় খুবই নাম ছিল। पर खेल में मेरे कोई दिलचस्पी नहीं थी। কিন্তু খেলাধুলায় আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। তখন আমাদের রেজিমেন্টের সুবেদার মেজর तिवारी ছিলেন। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। তিনি বারবার আমাকে হকি খেলতে বলতেন। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। আমাদের ক্যাম্পে হকি খেলার কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। মানে যে কোনো টাইমে যখন যার সময় হতো ভালো লাগতো তখনই সে এসে খেলা শুরু করতে পারতো, কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। তখন পর্যন্ত আমি একজন নতুন মানে অভিজ্ঞতাহীন খেলোয়াড় ছিলাম। जैसे जैसे मेरे खेल में निखर आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। ধীরে ধীরে আমার খেলায় উন্নতিও হতে লাগলো আর তেমনি আমি পদোন্নতিও পেতে থাকলাম। सन 1936 में তখন আমি সেনাবাহিনীতে লান্স নায়কের পদে ছিলাম। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था।
বার্লিন অলিম্পিকে আমার খেলার ধরন দেখে মানুষ এতটাই মুগ্ধ হয়েছিল যে তারা আমাকে হকির জাদুকর বলতে শুরু করে। এর মানে এই নয় যে সব গোল আমিই করতাম। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। আমি সবসময় চেষ্টা করতাম বলটি গোলের কাছে নিয়ে যেতে। আমি বলটি আমার কোনো সহখেলোয়াড়কে দিয়ে দিতাম যাতে সে গোল করতে পারে এবং তার কৃতিত্ব পায়। अपने इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। আমি সারা বিশ্বের খেলা প্রেমীদের হৃদয় জয় করেছি। বার্লিন অলিম্পিক में हमें स्वर्ण पदक मिला। বার্লিন অলিম্পিকে আমরা স্বর্ণপদক পেয়েছিলাম। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। মেজর ধ্যানচাঁদ। খেলার সময় আমি সব সময় একটি বিষয় মনে রাখতাম যে জয় বা পরাজয় শুধু আমার নয় বরং পুরো দেশের। मेजर ध्यानचंद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।